وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضالها. ما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, setiap hari Jumat kita senantiasa diingatkan oleh khatib untuk kita bersama-sama di dalam menjalani hidup dan kehidupan ini berusaha dengan semaksimal mungkin untuk kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dalam artian menjalankan seluruh perintah-perintah Allah, menjauhi segala larangan-larangan Allah, yang kesemuanya itu kita wujudkan, kita realisasikan di dalam setiap segmen kehidupan kita. Insyaallah dengan demikian maka di dalam mengarungi bahtera kehidupan ini akan selalu kita temukan ketenangan, kedamaian dan ketenteraman yang hakiki. Bahkan satu-satunya bekal yang kita bawa ketika nanti suatu saat kita menghadap kepada Allah hanya dengan membawa bekal takwa. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, saat ini kita bersama-sama berada di dalam bulan Rabiul Awal. Tentunya ingatan kita semuanya akan tertuju kepada sejarah lahirnya seorang hamba yang termulia dan terkasih di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni kelahiran beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, sebagai umat min Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencintai beliau, sudah sepantasnya jika pada kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kita rayakan dan memperingati dengan kegiatan yang sesuai dengan anjuran syariat Islam sebagai bentuk bukti kita cinta kepada beliau baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam Al-Qur'anul Karim Surat Ali Imran ayat 31 sampai dengan ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul atii'ullaha war rasul فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang-orang yang kafir. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, manifestasi cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agaknya memerlukan penyegaran kembali pada akhir-akhir ini, sebab merupakan sebuah tuntunan ajaran agama yang harus dijaga kemurniannya. Jangan sampai diarahkan kepada hal-hal yang menyimpang.
Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ketika kita mengadakan peringatan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita harus menyadari bahwa peringatan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah bagian dari manifestasi cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu nilai ritual yang ada di dalamnya harus mencerminkan logika kecintaan kita kepada beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah riwayat dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, dari beliau baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu dari beliau baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa mencintai sunnahku, maka sungguh ia telah mencintai aku, maka ia bersamaku di surga. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, bahkan di dalam kitab Durratun Nasihin disebutkan, faman ahabba ayanala ru'yatan nabi sallallahu alaihi wasallam falyuhibbahu hubban syadida wa alamatul hubbil ita'ati fi sanati saniyah wa iktharus salati alaihi لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أحب شيئا أكثر من ذكره. Maka barang siapa menginginkan dapat melihat beliau baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah ia mencintai beliau dengan kecintaan yang sesungguhnya. Adapun tanda-tanda cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mengikuti sunnah beliau yang mulia dan memperbanyak bersalawat untuk beliau. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa mencintai sesuatu, maka dia tentu banyak menyebutnya. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, mencermati hadis tersebut di atas, dapatlah kita ketahui bahwa inti daripada cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mengikuti dan meneladani sunnah-sunnah beliau dan memperbanyak membaca salawat kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, ungkapan rasa cinta kita kepada beliau harus diaktualisasikan di dalam bentuk sikap dan perbuatan yang berorientasi kepada nilai religi, bukan hanya sebatas formalitas belaka. Karena ujung daripada rasa cinta adalah peningkatan kualitas diri di dalam pengamalan ajaran agama yang dibawa oleh beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengakuan cinta kepada beliau haruslah disertai dengan perbuatan yang mencerminkan kecintaan kepada beliau. Bila tidak, maka sama saja cinta itu bohong adanya. Di dalam sebuah kitab dikatakan, man idda'a hubban nabi sallallahu alaihi wasallam min ghairi ittiba'i sunnati fa huwa kadzdzab. Barang siapa yang mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa mau mengikuti perilaku beliau, maka ia adalah seorang pembohong. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, bulan Rabiul Awal ini mari kita jadikan momentum untuk menyegarkan kecintaan kita kepada beliau, sekaligus menaati dan mengikuti sunnah-sunnah beliau. Hal ini sebagai refleksi dari kecintaan kita yang sesungguhnya kepada
baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat, an Aisyah qalat man ahabba an-nabi alaihi salatu wassalam akthara min as-salati alaihi wa tamratuhu ar-rusul ila syafa'atihi wa suhbatihi fil jannah. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, barang siapa mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ia memperbanyak membaca salawat kepada beliau. Adapun buahnya adalah memperoleh syafaat beliau dan dapat menyertai beliau di surga. Amin, Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, marilah kita berazam, kita berniat di dalam diri kita masing-masing untuk kita senantiasa sedikit demi sedikit untuk mencintai beliau baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menjalankan seluruh perintahnya, menjalankan seluruh sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh beliau baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi bagaimana ada beliau, akhlak beliau yang begitu mulia. Hal ini perlu kita renungkan, karena saat ini kita berada di zaman yang penuh dengan fitnah. Oleh karena itu, dengan bersalawat kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita terhindar dari fitnah akhir zaman ini. Kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita digolongkan kepada orang-orang yang mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling kita nantikan adalah suatu saat nanti ketika kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berkenan untuk mendampingi kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya ketika mengakhiri hidup di dunia ini mendapatkan predikat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر لي ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم أمرا بدأ فيه بنفسه واستنى بملائكة المسبحة برأسه. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله على بعض الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي
وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا سهل أمورنا وحصل مقاصدنا. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجعلنا من حس الدنيا وعذاب الآخرة واجعلنا يا رب بالحسن الحسين من جميع البلاء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه وعلى نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.